एक बच्चे को बचाने के लिए हमें मवाने पहुंचना पड़ रहा है। एक अस्पताल तक हमारी विधानसभा के अंदर नहीं है। बच्चा बहुत बुरी तरीके से तड़प रहा है। बच्चे का भी উত্তরপ্রদেশের মুজফ্ফরনগরের মিরাপুর এলাকায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা। এক পিতার চোখের সামনেই প্রাণ হারালো তার ছোট্ট সন্তান। অভিযোগ উঠেছে, এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও কাছাকাছি বড় হাসপাতাল না থাকায় শিশুটিকে দূরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হয়, আর সেই সময়ের মধ্যেই ঘটে যায় এই হৃদয় বিদারক মৃত্যু। ঘটনাকে ঘিরে শোক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে এলাকা জুড়ে। যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে এমন মানবিক বিপর্যয় কোনো দেশবাসীই দেখতে চান না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় নেতার কী বক্তব্য, এবার দেখে নিন সেই ফুটেজ। मैं सीएमओ मुजफ्फरनगर सभी देशवासियों को अवगत कराना चाहूँगा कि जो चोट से रिलेटेड बच्चे की वीडियो वायरल है वह सरकार की छवि एवं विभाग की छवि को धूमिल करने के लिए डकोर रामराज में हमारी पीएससीज हैं और जानसठ में हमारी सीएससी है जो उसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। और इस भ्रामक वीडियो के लिए हम लोग विधि राय लेते हुए न्याय संगत एवं कठोर कार्रवाई